A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi guys di TTM Reborn teman-teman, bareng gua Gijon. Oke guys, jadi malam ini gue bakalan eksplorisasi di salah satu pabrik peninggalan zaman Belanda, yang dimana di pabrik ini dulu pernah banyak kejadian-kejadian karyawan yang ditumbalkan ataupun yang sering banyak terjadi kecelakaan kerja di tempat ini teman-teman ya. Wow, dan yang lebih menariknya lagi, si pemilik perusahaan pabrik ini melakukan pesugihan ya, yang dimana ketika dulu si pemilik ini ya melakukan pesugihan dan beliau gak menepatin janjinya, jadi iblis yang ada di sini meminta janjinya teman-teman. Oke, seperti apa keseruannya gua eksplorisasi di tempat ini. Jadi buat teman-teman kalian stay tune terus, bantu share, bantu tatap layar. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, ya Robbi, ya Rahman, ya Tuhanku. Setan laknatullah, bangke lu. Dasar raja jin, raja iblis, raja seloman, setan laknatullah. Lu bisanya cuman mainin ini doang. Lu cuman bisa mainin ini doang. Dikira gua bakalan kena mental. Ini nyala mesin guys. Ini mesin nyala teman-teman. Ini mesin nyala. Allahu Akbar, astagfirullahaladzim. Innalillahi ya Allah. Mati lu mesin. Jangan sampai gua acak-acak kayak toilet kalau gua lagi marah ya. Jangankan mesin kayak gini, toilet pun ketika gua marah gua acak-acak geng semuanya ya. Belum juga mulai udah kayak gini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum waalaikumsalam ya musrofal jin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum waalaikumsalam ya hadamul hadam ya damur ruh ya hadamul jasad ya damul jin ya rijalul gaib ya badah ya badi ya maiti kun robuna nuril jakim sir zat sifat hadir wujud. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Innalillahi ya Allah. Sumpah gue merinding banget guys. Anjing naon eta cok. Untung jantung gue buatan Allah. Sorry geng, gua kaget. Kak Mariana Injagi geng. Ini hatinya belum ada yang ngisi loh guys. Hati kita masih kosong geng, hati kita masih kosong. Masa hati Gijon baru juga mulai belum ada yang ngisi geng. Bang Gin, thank you so much Bang Gin. Ayo guys, satu orang satu hati. Come on, let's go guys. Ya, ketika kalian kasih gift yang terbaik, kita bakalan EP teman-teman. Apalagi kalian tap layar, bantu share, kencengin ya. Gue yakin teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Ini bakalan rame teman-teman. Ini bakalan seru banget guys. Gue janji ketika kalian support gue dengan bentuk hal apapun itu, apalagi dengan gift terbaik kalian, gue bakalan barbarin tempat ini. By the way, kalian minta gue barbar atau santuy guys? Coba kalian typing. Kalian minta gue barbar atau santuy guys? Coba kalian typing semuanya teman-teman. Siapa? Ada suara cok. Siapa? Siapa? Ada suara coy. Gue denger jelas banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum waalaikumsalam ya musrofal jin. Astagfirullahaladzim ya Allah. Sumpah gue merinding banget cok. Sumpah gue merinding banget. Sumpah gue merinding banget teman-teman. Ada lontong cok. Ada lontong. Ada lontong. Ada lontong. Ada lontong. Ada lontong. Ada lontong. Hei lontong, sini kau. Dikira gue bakalan takut. Lu jangan loncat-loncat. Lu jangan loncat-loncat kayak gitu, setan semua yang ada di sini. Gua nggak butuh kalian cuman pergerakan doang. Gua nggak butuh kalian cuman nongol lalu menghilang.
Kayak mantan yang selalu ghosting ya. Gue butuh perwujudan kalian yang nyata, yang jelas depan gue. Tunjukkan bahwa alam kalian itu ada. Saya Gijon, TCM Reborn, menantang semua penunggu penghuni yang ada di sini. Keluar kalian semuanya. Kalau emang kalian ada di sini, luarlah. Mana? Ada suara geremahan siapa? Di mana kalian? Luar setan! Gue dengar suara gereman, cok. Serius, gue dengar suara gereman jelas banget. Mana ini? Oh gila men, gue udah ngerasa kayak dikelilingin sama penunggu penghuni yang ada di sini, teman-teman. Anjing. Bentar geng. Gue zoom ya, gue zoom. Alah, nggak bisa zoom. Iya, siap Bang Topik. Mana barusan Allahu Akbar, astagfirullahaladzim. Innalillahi wa inna ilaihi. Di balik pohon besar, teman-teman. Di balik pohon besar gue ngelihat kayak ada sosok, teman-teman. Di balik pohon besar gue ngelihat kayak ada sosok, brother. Allahu Akbar, astagfirullahaladzim. La ilaha illallah. Mang Gege harus siap-siap. Mang Gege. Setan, lontong gak ada akhlak lu setan. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Astagfirullahaladzim. Guys, kalian pengen gue barbar enggak? Coba gue pengen kalian typing dulu ya. Coba gue pengen kalian typing dulu. Kalian minta gue barbar atau santuy, guys? Ya Allah, ya Rabbi, ya Rahman, ya Tuhanku. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Ini yang selalu ngebayang-bayangin gue sosok Allahu Akbar, ya Allah. Ini mesin jalan lagi loh, guys. Ini mesin jalan lagi loh, guys. Ini mesin jalan lagi loh. Gue nggak tahu kenapa. Padahal udah nggak ada saluran listrik ya di sini, teman-teman. Ini bener-bener udah mati semuanya. Nih bisa kalian lihat. Allahu Akbar. Mang. Jadi banjir. Kenapa, John? Ini gua nggak tahu, Mang. Gitu, John. Guys, Kelas profesor, Pak. ada yang kirim yang gua sematin. Ada yang kirim yang gua sematin 50 ya. Ada yang kirim 50 yang gua sematin. Satu orang satu aja deh, guys. Yang gua sematin, guys, karena ada event gua bakalan kencingin ini nih. Ini yang selalu nyala-nyala nih, guys. Ini yang selalu nyala-nyala nih. Ya, ini yang selalu nyala-nyala. John, jangan, John. Nggak apa-apa. Ganti kopi, thank you. Ayo, guys. Kalau enggak 10-in hati ya, 10 hati yang ada di WL gue bakalan kencingin ya, teman-teman. Dan gue juga tadi dikejutkan sama air yang ini, geng. Air yang ini nih. Air yang ini nih. Ini gue nggak tahu kenapa tiba-tiba nyala sendiri. Mana ini, guys? Mana ini? Ini 7 lagi gue kencingin nih. Gue gak peduli. Mereka mau gak suka sama kehadiran gue. Mereka mau marah sama gue. Gue gak peduli, guys. Ya, gue menantang buat rasukin raga gue. Benturkan energi kalian. Kalau bisa, bawa gue Gijon ke alam kalian. Hei jin setan penunggu yang ada di sini. Ya, nanti gue bakalan lebih barbar lagi ketika kalian support gue nih. Hatinya, geng, hatinya 6 lagi, teman-teman. Hatinya 6 lagi, guys. Hatinya 6 lagi. Udahlah, nggak ada yang ngasih. Kita kasih yang terbaik aja buat kalian. Ya, gue kasih tensi nih. Nih. Nah, mampus loh. Kak Wawa. Nah. Bang. Mang Gege nggak jawab nih, John, ya. Kalau ada apa-apa ya.
Bentar Mang, belum beres ini kok nyala Mang. Belum beres kok nyala Mang. Belum beres kok nyala Mang. Mang, belum beres kok nyala. Bentar ini belum beres guys. Bentar guys, karena gua harus dipegangin ini, nggak bisa lepas tangan. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Bentar. Ini nyala geng. Ini nyala geng. Nih kalian lihat. No. Ini keluar anginnya dari sini kan. Gua nggak ngerti ini kenapa bisa nyala sendiri. La ilaha illallah, astagfirullahaladzim. Oh my god. Astagfirullahaladzim. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarri waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Dia melontong. Keple beliin bala-bala. Keple beliin bala-bala. Anjing. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. A'udzu bikalimatillahi min syarri Aduh, Bang Topik, ini gimana Bang? Aduh, sorry guys, gue jalan cepat, gue stretching dulu, tenang. Gue pemanasan, karena baru permulaan. Mana ada Gijon ceritanya takut sama setan guys. Nggak ada, gue pemanasan dulu, sabar ya, tenang. Ya aduh, ini pantat gue udah mulai empot-empotan kayak pantat ayam cok, seriusan. Pantat gue udah mulai empot-empotan kayak pantat ayam cok. Tapi masih biasa aja. Di pabrik peninggalan zaman Belanda brother. Guys, come on geng. Donkan hatinya 4 lagi geng. Donkan hatinya 4 lagi. Dan gift yang ada di WL tuh, yang Halloween teman-teman. Ganti kopi, thank you. Assalamualaikum waalaikumsalam ya musrofal jin. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Guys, padahal ini tujuan gue mau masuk ke dalam sana guys, ke dalam pabriknya masih jauh guys. Tapi gue di sini udah selalu digangguin sama sosok-sosok penunggu yang ada di sini. Setan laknatullah. Jikalau engkau merasa terganggu, keluar aja semuanya. Kalau emang kalian ngerasa nggak suka, coba rasukin nih. Gua nantang kalian. Gua nantang dengan selantang-lantangnya. Jikalau engkau semua penghuni yang ada di sini merasa terganggu dan nggak suka, coba rasukin raga gua. Kalau bisa bawa gua ke alam kalian. Yang katanya tempat ini angker, yang katanya tempat ini banyak penghuni jin, raja jin, iblis, keluar kalian. Saya Gijon datang ke sini menantang semua penghuni yang ada di sini. Mana lemah kalian setan? Ini belum ada yang ngisi geng, gift yang ini geng. Gift yang ini belum ada yang ngisi cok. Ada suara. Kalian denger gak ada suara guys? Ada suara, kalian denger gak? Kalian denger gak? Gue denger jelas banget ada suara loh. Astagfirullahaladzim ya Allah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un ya Allah. Sumpah gue merinding banget cok. Gue ngerasa kayak udah dikelilingin. Kenapa nggak berani masuk ya? Tenang Mang, gue berani masuk. Sabar Mang, ini baru permulaan Mang. Guys, yuk tembusin 100 dulu yuk. Yang gua sematin geng, satu orang satu aja. Ya, satu orang satu aja biar gua semangat guys. Kasih apresiasi guys, biar gua bisa lebih menggila lagi guys. Liatin aja ketika kalian kompak semuanya, gua bakalan lebih menggila lagi. Gua bakalan acak-acak. Bentar cok, gue bakalan karya sebelah sini dulu. Gue bakalan cek review ruangan demi ruangan. Assalamualaikum waalaikumsalam ya musrofal jin. Siapa? Gue denger ada suara guys.
Siapa? 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 Ada suara tangisan, Mang. Gue denger ada suara tangisan, suara kesakitan. Kalian denger gak sih? Banyak banget suara tangisan dan suara kesakitan. Allah becek, Cok. Ya Allah, astagfirullahaladzim. 20.000 John, mata memandang, gasken, kasih terbaik supaya paham dengan TTM. Siap, abangku, tenang bang, ya, tenang bang. Ini pantat saya udah mulai nggak kekontrol bang. Abang tahu pantat udah empot. Buat teman-teman yang nggak tahu, yang nggak ngerasain pantat gua empot-empotan kayak pantat ayam, kalian boleh ke kandang ayam kalian masing-masing yang punya ayam, ya. Lihat pantat ayam kayak gimana. Lihat coba sekarang pantat ayam kayak gimana. Kalau kayak gini guys, empot. Nah sama halnya dengan kayak pantat aing sekarang, Cok. Astagfirullahaladzim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarri waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, kun fayakun. Masyaallah, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Allahu akbar. Mang. Jangan panik, John. Aduh. Baca-baca aja, Astagfirullahaladzim. John. Nggak lari, Mang. Menghindari supaya gua nggak diludahin. Tenang aja, kalian minta gua tubruk ya. Pengen kalian mintanya gua tangkep gitu, mau kayak gitu? Hah? Atau mau kayak gimana, guys? Ini 4 lagi, guys. Hatinya 4 lagi yuk. Biar 10. Yuk, hatinya 4 lagi. Oke, kita masuk teman-teman. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Allahu akbar. Astagfirullahaladzim. Diam lu mun. Keple, gua bilang lu suruh beli bala-bala sama lontong. Beli bala-bala sama cabe. Cepat. Ini lontong mau gua makan nih. Gua yakin gua bakalan makan ketika ada bala-bala sama lontong. Sama lontong sama cabe. Keple, beli bala-bala, Mang Gege. Si Kipli suruh beli bala-bala, Mang. Ini lontong gua makan, Mang. Seriusan, Mang. Kalau ada bala-bala. Mang, not phone. Astagfirullahaladzim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah wallahu akbar. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Astagfirullahaladzim. Lu jangan ngedekat. Diam lu setan. Pocong gak ada akhlak. Lontong. Diam lu. Si Kipli lagi beli bala-bala sama cabe. Gua makan lu nanti. Allahu akbar. Mang, ini sosok apaan, Mang? Ini sosok apaan, Mang? Astagfirullahaladzim. Siapa? Ada yang jalan, guys. Astagfirullahaladzim. Mang, ada yang jalan, Mang. Anjing! Wah! Bangke lu setan, gak ada akhlak lu, Lontong bener-bener bikin gua jantung gua mau coplok. Setan, kalau jantung gua coplok emang lu mau tanggung jawab? Ini gak ada asuransi. Untung jantung gua buatan Allah. Astagfirullahaladzim. Slow John. Jangan sampai gua kena mental.
Jangan sampai gua kena mental di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Guys, satu orang satu yuk. Give Halloween teman-teman. Ayo tembusin 100 guys. Satu orang satu give Halloween teman-teman. Biar gua semangat. Ayo come on, let's go guys. Jikalau teman-teman semuanya minta gua barbar, jikalau kalian semuanya minta gua lebih berani lagi, karena penyemangat gua itu kalian teman-teman. Ini gua belum masuk ke area pabriknya guys. Gua masih di area luar. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum waalaikumsalam ya hadamul hadam ya hadamul ruh ya hadamul jasad ya hadamul jin ya rijalul gaib. Hei sing goib yang ada di sini, luar kalian semuanya, tunjukkan bahwa alam kalian itu ada. Gue minta perwujudan kalian yang padat, yang jelas. Anjing, banyak yang minta tolong geng. Siapa? Banyak suara orang minta tolong di sini teman-teman. Gua halu nggak sih? Buat para anak-anak Indigo, Indihome, Telkomsel, Mirbus, Indomaret, Indomarko, coba kalian typing guys. Kalian dengar suara apa aja atau kalian lihat sosok apa aja teman-teman? Siapa? Siapa kalian? Ada yang nangis kok. Ada yang nangis. Ada yang kesakitan. Ada yang ketawa. Gila men. Gua ngerasa bener-bener kayak banyak banget aktivitas di pabrik ini. Padahal pabrik ini udah terbengkalai lama banget guys. Ini pabrik peninggalan zaman Belanda. La ilaha illallah. Astagfirullahaladzim. 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 Asyhadu an la ilaha illallah. Siapa kalian? Keluar aja, saya nggak takut sama kalian setan. Dikira gue bakalan takut. Oke guys, gue mau masuk ke dalam aja lah, ke sana lah ya. Anjing, goblok, setan, iblis, bangke. Aduh sorry. Buat teman-teman gue minta maaf guys. Kalau ada perkataan gue yang kasar, kurang berkenan. Serius gue kaget cok. Astagfirullahaladzim. 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 Gue harus banyak istighfar di sini teman-teman. Gue harus banyak istighfar guys. Tapi gue mau masuk. Udahlah gue masuk aja. Setuju nggak gue masuk guys? Setuju nggak kita masuk ke area pabriknya teman-teman? Ini belum ada yang ngisi WL kita satu guys. Kalau ada yang ngisi kita masuk teman-teman ya. Oke kita masuk aja lah. Ini apaan cok? Ini apaan cok? Astagfirullahaladzim. Mang. Jon. Yang pakai ngomongin Jon. Mang. Itu salah satu. Ini apaan mang? Ini bertanduk loh. Ini bertanduk loh mang. Tumbal. Nanti Jon. Ini bertanduk loh mang. Ini bertanduk, kalian lihat ya. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Astagfirullahaladzim. 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 Ya Allah. 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 Anjing naon eta euy. Sosok apa eta ya? Itu sosok apa ya? Itu sosok apa ya? Bukan Hellcat guys. Gue yakin itu bukan Hellcat. La ilaha illallah. Slow guys, slow. Karena gue butuh energi yang besar teman-teman. Ayolah, gak apa-apa lah. Tembusin 9 lagi hatinya biar 20 gue masuk. Sosok yang masih. Siapa? Ada yang minta tolong teman-teman. Siapa? Setan, raja jin, raja iblis. Mbak. Siapa mbak? Allahu Akbar. Astagfirullah. Mbak. La ilaha illallah Muhammad. Mbak siapa mbak?
Mbak? Mbak siapa mbak? Teh? Mbak? Mang ada sosok cewek mang. Ini di area belakang pas deket dupa mang. Dia ngedeketin ke arah dupa mang. Dia ngedeketin ke arah dupa. Ya, salah satu korban yang ditumbalin. Tapi dia kayak pegang map kayak gitu loh. Dia kayak pegang map kayak gitu loh mang. Siapa kamu? Siapa kamu? Bu Bos? Bu Bos? Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Bu Bos? Bu Bos? Bu Bos? Kamu siapa? Bisa berkomunikasi, bisa berinteraksi dengan saya? Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Asyhadu an la ilaha illallah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Astagfirullahaladzim. Mang. Gua nggak tahu ini sosok apa mang. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah. Astagfirullahaladzim. Ya Allah ya Rabbi ya Rahman ya Rahim. Astagfirullahaladzim. Udah lo gue masuk aja lah guys. Sekarang Mang, dada gue nyesek mang. Dada gue nyesek mang. Dada gue nyesek mang. Astagfirullahaladzim. Ini gue udah mulai masuk guys. Ini gue udah mulai masuk ke area pabriknya teman-teman. La ilaha illallah. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Guys kasih semangat gue dulu yuk. Satu orang satu. Yang gue sematin yuk. Kaikro. Bukan main Kaikro. Thank you so much Kak Dea. Thank you brother. Allahu Akbar. Siapa kalian? Mang. Mang. Ini gerak loh mang. terbangin aja mon. Mang. Pak. Gue lihat kak ada sosok pekerja lagi bekerja di atas teman-teman. Assalamualaikum. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya Musrofal Jin. Assalamualaikum ya Musrofal Jin. Astagfirullahaladzim. Allah Akbar. Innalillahi ya Allah. Astagfirullahaladzim ya Allah. Anjing itu kenapa cok? Itu kenapa cok? Itu kenapa cok? Allahu Akbar. Mang. Anjing etan awan goblok setan. Anjing banyak banget mang. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. 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 Gila men. Interaksi. Kak Wawa. Thank you so much Kak Wawa. Ya Allah alhamdulillah Kak Wawa. Ini gue gak ngerti geng. Ini gue gak ngerti. Ini tiba-tiba ada di Mang ini kok bisa maju Mang. Mang, gue nggak tahu kenapa. Bangkel loh. Gue nggak ngerti guys. Ini tiba-tiba troli maju teman-teman. Ini tiba-tiba troli maju kayak ada yang menunggangi guys. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Guys, padahal ini gue belum masuk ke area titik pabriknya teman-teman.
Nanti gue bakalan liatin ya, yang dimana di sini dulu pernah ada kejadian salah satu karyawan yang terlindas oleh mesin teman-teman. Ya, ayo geng, tembusin 7 lagi geng, 7 lagi biar 20 hatinya geng. Tembusin 20 geng. Gue bakalan masuk dan nanti gue bakalan liatin yang dimana di sana nanti ada salah satu mesin yang dulu pernah ada kejadian salah satu karyawan yang terlindas. Kalian dengar nggak? Kalian dengar nggak? Kayak ada semacam orang lagi bekerja teman-teman. Gue ngerasa kayak banyak aktivitas karyawan-karyawan yang lagi bekerja di sini teman-teman. Ada yang minta tolong. Astagfirullahaladzim. Keluar, keluar kau. Luar kau. Jikalau kalian merasa nggak suka sama kehadiran gua, kayak gitu doang kemampuan kalian. Siapa? Siapa? Ada yang minta tolong, Cok. Ada yang minta tolong. Daerah sini ada yang minta tolong. Tapi gue di sini ngerasa bau kayak menyengat banget teman-teman. Ini kayaknya pabrik yang terbakar teman-teman. Ini pabrik yang terbakarnya. Wah, gue nyium bau nggak sedap banget di sini teman-teman. Ada lubangan air di sini. Bisa kalian lihat. No. Astagfirullahaladzim. 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 La ilaha illallah. Gila men. Gue ngerasa di sini ada aura yang cukup lumayan luar biasa teman-teman. Gue ngerasain kayak banyak banget sosok-sosok penunggu yang ada di sini yang mungkin udah ngerasa nggak suka sama kehadiran gue. Kita masuk aja ke dalam, setuju nggak? Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Siapa? Ada yang minta tolong loh guys. Ada yang minta tolong loh guys. Ini siapa, Cok? Pak? 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 Dia di atas, Cok. Dia di atas, guys. Dia di atas, guys. Allahu Akbar. Mbak? 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 Halo? Mbak? Mbak? Halo? Sampurasun. Assalamualaikum. Mbak jangan deketin saya dong, Mbak. Mbak please, Mbak jangan deketin saya, Mbak. Mbak, gue bakalan tubruk guys. Kalau ada yang ngasih tembusin 100 QQ cur kuk. Gue ngeberanin diri gue guys. Gue mencoba melawan rasa takut gue ya teman-teman. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Rabb, ya Tuhanku, berikanlah hambamu ini kekuatan. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Kun fayakun. Masya Allah. La haula wa la quwata illa billah. Al-aliyyil Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Anjing, mana kau setan?
Dikira gue bakalan takut. Keluar kau. Keluar semuanya. Keluar. Bentar cok. Ini ada yang masuk geng. Besi. Cuman kayak gitu doang. Cuman kayak gitu doang kemampuan kalian. Kalian gak bisa ngasih interaksi eksistensi yang paling hebat. Pensiun aja lo bangke jadi setan. Dikira gue di sini bakalan kena mental sama kalian. Cuman kayak gitu doang. Cuman kayak gitu doang. Lemah kau setan. Lemah kau setan. Guys, tadi gue ngeliat di atas ada sosok kayak semacam dia habis kecelakaan, teman-teman. Kecelakaan kerja, nggak tahu kecelakaan apa. Astagfirullahaladzim. Mang Gege, Mang, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Mang, la ilaha illallah. Mang, astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim ya Allah. Astagfirullahaladzim ya Allah, ya Rabbi, ya Rahman, ya Tuhanku. Ya Allah, astagfirullahaladzim. La ilaha illallah wallahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Mang, ini gua kayak ditahan Mang di belakang Mang, gua nggak bisa mundur Mang, gua nggak bisa mundur Mang. Ya Allah. Ternyata mentok pintu anjing. Mentok pintu cok. Astaga. dari makhluk la ilaha illa Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Gue gak apa-apa guys. Gue gak apa-apa. Gue Ultraman guys. Tenang aja, gue Ultraman. Mau raja jin, mau raja iblis, mau raja siluman, keluar aja kalian. Keluar aja kalian. Tunjukkan kalau emang semua penunggu yang ada di sini udah merasa terganggu dan gak suka sama kehadiran gue. Guys, sebelum gue masuk ke pabrik utama, ya, yang dimana di sana menyimpan banyak korban dulunya, ya, gue harap teman-teman bisa kompak guys. Tembusin geng. Tembusin 9 lagi yang gue sematin. 1 orang 1 hati yang ada di WL teman-teman. QQ thank you. 8 lagi guys. 8 lagi gue masuk dan gue bakalan sepil, ya, tempat kejadian yang dimana karyawan dulu pernah merenggut nyawa terlindas oleh mesin yang ada di sini. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum waalaikumsalam ya musrofal jin. Ada yang minta tolong cok. Gue denger ada yang minta tolong. Siapa? Mang. Anjing. Goblok anjing. Nanut aing, cok. Dasar setan gak ada alak. La ilaha illallah, astagfirullahaladzim ya Allah.
Ya Allah, Mang, gua ternodai, Mang. Mending kalau sama janda dipegang. Ini dipegang sama setan gak ada alak. Ya Allah, kalau sama janda atau enggak perawan is okay guys. Ini sama setan. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, udah mah pantat empot-empotan kayak pantat ayam. La ilaha illallah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim guys. Tembusin 150 yuk. Yang gue sematin satu orang satu aja. Satu orang satu aja. Ayo guys, kasih apresiasi jikalau teman-teman semua terhibur. Yang punya gift, yang gak ada kalian tap-tap layar. Bantu share, kencengin guys, biar gue bisa lebih menggila. Kalian minta gue barbar. Ayo kasih apresiasi, kasih semangat. Support apapun itu. Entah itu tap-tap layar, share, ya posting ulang, gift-gift terbaik kalian. Itu yang ngebuat gue semangat. Luar kalian semuanya. Kita bakalan coba masuk teman-teman. Ini pabrik utamanya guys. Ini kita menuju ke area pabrik utamanya. Ini kita menuju ke area pabrik utamanya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Loh. Ini tembok kan? Dia loncat ke sini loh guys. Dia loncat ke sini loh. Dari sini Mang Gege. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Gak ada ceritanya Gijon tumbang. Gak ada ceritanya. Allahu Akbar. Mang ini jalan sendiri Mang. Astagfirullahaladzim. Setan lo, ha? Keluar kau, ha? Anjing. Sakit, Cok. Aduh, Mama. Ternyata keras, ya Allah. Aduh anjing, demi Allah sakit loh, Cok. Demi Allah gua sakit, Cok. Nendang drum yang gede. Gua kira isinya kosong. Aduh. Astagfirullahaladzim. Mang, ini apaan, Mang? Mang, Astagfirullahaladzim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Dia ngejar gua. Bismillahirrahmanirrahim. Qul Allahu ahad, kun fayakun, masyaallah. La haula wala quwata illa billahil aliyyil. Allahu Akbar. Anjing, kemana lo bangke? Mana lu setan? Mbak. Allahu Akbar. Dia kayak manggil gua guys. Sosok cewek itu kayak manggil gua teman-teman. Guys. Gua samperin jangan. Ayolah donkan guys, 10 lagi geng, 10 lagi biar 25 hatinya. Satu orang satu aja guys. Satu orang satu hati aja yuk. Biar gua semangat guys. Tahu kan ketika gua lebih menggila lagi. Ini baru awal permulaan. Ya. Ini baru awal permulaan. Gua bakalan kasih yang terbaik buat kalian ketika kalian support gua dengan Allahu Akbar. Pintunya tertutup sendiri.
Gue nggak paham teman-teman. Mungkin karena angin. Anggap aja ini angin guys. Anggap aja ini angin, ini halu ya. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah. Astagfirullahaladzim ya Allah. Astagfirullahaladzim, tertutup lagi dong. Kebuka lagi dong. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Wah gila men, padahal pabrik utama itu ada di sana geng. Pabrik utama itu ada di sana guys. Pabrik utama itu ada di sana yang sering terjadi banyak kecelakaan. Ini kenapa sih woi? Gua gak butuh pergerakan kalian. Gua butuh perwujudan kalian yang nyata, yang jelas setan. Jangan cuman pergerakan kayak gitu doang. Lemah kalian. Pensiun aja jadi setan loh ha. Dikira gue bakalan kena mental dengan cara kalian kayak gitu. Lihat belakang. Belakang aman cok. Cuman gue ngerasa kayak dikelilingin di sini. Lop oren geng. Lop oren geng. Yang belum absen lop oren. Gip-gip eksklusif kalian terbangin geng lop oren. Siapa? Astagfirullahaladzim, ini apaan cok? Di dalam cok, di dalam. Allahu Akbar ya Allah. Ada mata dua cok, nyala cok. Di dalam jendela, kalian lihat nggak sih? Kalian lihat nggak sih? Hah? Di dalam cok, di dalam. Lu kesini aja lo bangke. Setan laknatullah. Siapa? Astagfirullahaladzim, ini siapa cok? Bentar. La ilaha illallah. Astagfirullahaladzim. Anjim, gue udah ditunggu cok. Astagfirullahaladzim. Gue udah ditunggu di dalam. Hah? Dikira gue bakalan takut. Hah? Keluar aja kalian. Udah. Pak. Gue ngeliat kayak ada sosok yang lagi bekerja teman-teman. Pak. Bentar. Halo. Pak. Bapak lagi ngapain, Pak? Halo. Pak. Ada yang datang, Cok. Pak. Kok dimarahin ya? Astagfirullahaladzim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, Mang Gege. Mang, ini kayak gimana, Mang? Mang. Anjing bau bangke. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Sumpah gue nyium bau bangke banget guys. Gue gak kuat.
nyium bau bangkainya teman-teman. Guys, kalian mau spill nggak? Yang dimana dulu pernah ada kejadian salah satu karyawan yang terlindas sama mesin. Kalian mau lihat nggak guys? Mau lihat nggak guys? Mau lihat nggak? Astagfirullahaladzim. Siapa? Allah. Siapa? Allah. Ada yang minta tolong guys. Keluar aja kalian setan. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Dia di atas. Dia di atas. Dia di atas cok. Dia di atas. Dia di atas. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Astagfirullahaladzim. 20.000 orang guys. 20.000 orang, satu hati teman-teman. Berapapun itu terserah kalian geng. Ayo geng kompak. La ilaha illallah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, astagfirullahaladzim. 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 Mang, gua nggak kuat sama sosok yang kayak beginian, Mang. Gua nggak kuat sama sosok yang kayak beginian, Mang. Gua nggak kuat, Mang. Gua nggak kuat, Mang. Seriusan, Mang. Gua langsung ke area tempat yang dimana dulu pernah ada salah satu karyawan yang terlindas saja ya, oke? Gua nggak kuat, geng. Gua nggak kuat, sumpah. Mang, dada gue nyesek, Mang. Mang, Allah. Dada nyesek, Mang. Dada gue nyesek dan gue ngeliat kayak ada sosok di depan gue. Ada karyawan lagi yang lagi bekerja, Mang. Gue ngerasa kayak banyak banget aktivitas karyawan yang bekerja di sini, Mang. Astagfirullahaladzim. Makasih Kak. Ya Allah, berkah Kak. Ayo geng, tembusin ininya 5 aja Kak Widya. Thank you Kak. 5 lagi geng yang gua sematin geng. Kak Wawa. Kita bakalan spill teman-teman. Kita bakalan spill Kak Widya. Thank you Kak. Come on geng, kompak kalian geng. Astagfirullahaladzim, ini pantat gue udah empot-empotan cok kayak pantat ayam. Kak Anita, thank you Kak Anita. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim, Mang ini sosok apaan, Mang? Mang ini sosok apaan, Mang? Astagfirullahaladzim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Astagfirullahaladzim, Mang. Anjing, goblok setan. Allah, Kak Ikra, thank you. Ya Allah, Kak Ikra, thank you Kak Ikra. Allah, astagfirullahaladzim. Geng, satu orang satu ini geng, karena kita lagi ada event gift Halloween teman-teman. Mas Anang, thank you. Kita bakalan review teman-teman yang dimana dulu pernah ada kejadian karyawan terlindas. Setuju nggak guys? Coba gua pengen kalian typing. Setuju nggak? Nih lokasinya di area sini teman-teman. Lokasinya di area sini kalau nggak salah. Gue bakalan review ya guys. Gue bakalan liatin ke kalian yang dimana dulu pernah ada kejadian karyawan. Pangeran, welcome. Geng, hatinya 5-in lagi dong, Deng. Hatinya geng, hati 5-in lagi geng, biar 30 geng. Kita bakalan spill guys. Kita spill yang dimana dulu pernah ada kejadian karyawan terlindas oleh mesin ini. Kak Ikra, thank you so much. 4 lagi geng, 4 lagi hatinya geng. Bismillahirrahmanirrahim.
Siapa? Mbak? Mbak? Ada yang naik loh guys. Udah gue fokus teman-teman. Gue fokus guys. Nih, bisa kalian lihat. Bisa kalian lihat guys. Dan bisa kalian bayangkan. Ketika kalian mungkin kalian merasakan masuk ke dalam ini. Mesin ini lagi berjalan. Bayangkan guys. Gua ngerasain aura kesedihan di sini teman-teman. Gua ngerasain aura kesedihan guys. Bisa kalian bayangkan. Bisa kalian bayangkan teman-teman. Ketika kalian masuk ke dalam mesin kayak rantai namanya ini. Gua nggak ngerti lah apa guys ya. Kalian misalkan masuk seperti ini geng. Kalian masuk seperti ini mesin. Ya gear. Kalian masuk seperti ini badan kalian. Lalu mesin ini jalan. Tergiling terputer. Kalian bayangkan guys. Dulu pernah ada karyawan yang meninggal dunia di sini. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ya Allah ya Rabbi ya Rahman. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Mang gua dikelilingin mang. Mang Gege. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim ya Allah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim ya Allah. Innalillahi ya Allah. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah. Oh, Allahu Akbar. Mana satu lagi? Sini kau setan. Gua nggak bakalan takut, ha? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Mang. Ini apaan, Mang? Ini siluman iblis. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, Mang. Udah kita biarkan aja. Kita pengen review, teman-teman. Ya. Thank you Kak Wawa. Makasih Kak Wawa. Kalian bisa bayangkan. Siapa? Anjing, ada suara di belakang gua, geng. Allah. Ya Allah, Mang. La ilaha illallah. Astagfirullahaladzim. Anjir, gua kaget, coh. Siapa? Udah. Gua nggak bisa terlalu lama di sana, guys. Gua nggak bisa terlalu lama. Jujur, gue udah ngerasain suasana yang gak enak. Aura-aura negatif udah mulai pada bermunculan. Udah terasa sama badan gue, udah panas, Mang. Kepala gue udah mulai pusing, Mang. Astagfirullahaladzim, ada yang nangis, ada yang suara kesakitan. Gila men, banyak banget suara-suara. Gue bakalan coba hening 1 detik ya, Ged. 5 detik teman-teman. Kalian dengerin apa yang kalian dengarkan. Coba kalau yang gak jelas kalian pakai handsfree guys. Allah. Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. 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 Astagfirullahaladzim.
Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Mang, kok ada yang nyala, Mang, di atas, Mang? Ini apa ya? Ini apa, geng? Ini apa, geng? Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. La ilaha illallah wallahu akbar. Astagfirullah, ya Allah, ya Rabbi, ya Rahman. Setan laknatullah. Dikira gue bakalan kena mental. Dia melo bangke. Dia melo ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Kun fayakun masyaallah. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Allahu Akbar. Anjing. Anjing, Mang, pala gua kepentok ini, Cok. Anjir, Mang, pusing, Mang. Aduh, bentar. Kepala gua kepentok ini, Mang. La ilaha illallah. Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah. Anjing, apaan itu lagi? Setan laknatullah. Kalian bayangkan, guys. Nih, gua liatin ke kalian. Ketika gua tadi mau nangkep setan, tapi nggak kena gini, geng. Nih, misalkan gua lagi kayak gini ya. Allahu Akbar. Coba. Seriusan, geng. Anjing, kena itu, Cok. Untung pala gua pakai topi. Nih kena ininya, Cok. Nih kena ini pendek banget, Cok. La ilaha illallah, ternyata itu cuman sengaja biar gua celaka ya. Karena gak ada ceritanya jin mencelakai manusia, teman-teman. Gua ingatkan sama kalian, gak ada ceritanya jin mencelakai manusia. Gak ada ceritanya jin membunuh manusia. Ya, hanya kelakuan manusianya sendiri yang bikin bisa celaka. Ingat buat teman-teman, gak ada ceritanya jin membunuh manusia. Gak ada, guys. Coba saya menantang buat semua penunggu yang ada di sini, rasukin raga gua, bawa gua ke alam kalian, celakain gua. Kalian minta gua naik. Hah? Kalian minta gua naik. Gua bakalan naik, guys. Mau naik atau enggak? Coba kalian typing semuanya. Mau naik atau enggak? Mau naik atau enggak? Bentar, gue ngerasa kayak banyak banget. Mau naik atau enggak? Pak? Ada yang naik jalan ke atas dong. Ada yang naik jalan ke atas, Cok. Astagfirullahaladzim. Dia semacam karyawan sama kayak bosnya, teman-teman. Astagfirullahaladzim. Dia jalan ke arah sebelah kiri. Oke, kalian mau naik. Guys, tembusin ininya. Jadiin 40, 12, 13 lagi. 13 lagi lopenya. Satu orang satu lope. Gua naik, guys. Gue bakalan naik, gue bakalan acak-acak nanti di atas. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. 12 lagi. Allahu Akbar, ya Allah. Bentar, guys. Gue mundur dulu. Gue bakalan naik kalau udah down 40. Kalau down 40 hatinya, teman-teman.
11 lagi guys. 11 lagi. Ini apa sih? Setan. 20. Ngapain mau duduk kamu, John? 11 lagi hati, geng. Hatinya 11 lagi. Kalau enggak ini aja nih. Kalau mau satu orang satu yang gua sematin, geng. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Setan, keluar kau. Allahu Akbar. Siapa? Anjing, banyak banget aktivitas di atas guys. Banyak banget aktivitas kayak orang lagi bekerja. Setan-setan laknatullah, keluar kalian semuanya. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim ya Allah. Astagfirullahaladzim ya Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Astagfirullahaladzim. 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 Siapa? Pak? Ada yang jalan di atas, Cok. Ada yang jalan di atas. Cuman akses jalannya ke sini, teman-teman. La ilaha illallah, wallahu akbar. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah. Mbak. Mbak siapa, Mbak? Mbak. Mbak. Mbak siapa, Mbak? Kenapa suruh saya naik? Saya nggak bakalan terpancing, Mbak. Setan, gue nggak bakalan terpancing dengan akal bulus lu ya. Ingat, gue nggak bakalan takut sama kalian karena gue percaya gue manusia lebih sempurna. Astagfirullahaladzim. 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 Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Mang, kasih gua sedikit kekuatan, Mang. Gua bakalan lawan. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, kun fayakun. Masyaallah, la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Allah. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Mang, dia ketawa dong, senyum. Dia senyum, Mang. Dia senyum, Mang. Mang, dia senyum, Mang. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Astaga Tuhan. Ini apaan lagi, Mang? Mang, ini apaan, Mang? Anjing. Anjing loh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, kun fayakun. Masyaallah, la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Allahu Akbar. Mana lu, Mana lu? Gua up, Mang. Ini si Kipli tumbalin. Sini lo, Kipli.
Bentar geng, gue recall dulu guys. Bentar, gue recall dulu guys.